Ngangka yo. Oh, blah. Ah, tak tak so. Ngangka yo. Mix itu, demelah. Demetang jero lah kena. Hah? Apa? Ya suti kena. Mak nabang binian. Ah pandai bungkela. Jadi balik tolol. Le, cik lo. Enak kacong renjeranan. Apa? Papa paya kacong norok paya. Senyaman deh ya ngicung. Neonek bayi. Nyaman saya nonton keroju agak ada jaga. Bila manca. Dari mana? Tuh. Gua mau tahu tak tahu. Kelopain kok. Ngecum begena yuk. Iyalah. Entar gunung le. Ngalaknya ruan. Nyaman. Abali. Dar. Entar gunung le. Ngalaknya ruan. Terus. Abali. Mabeli bud. Takut sengak. Ngicung apa jadi ya? Ijong kok tak tahu ngicung. Mak pematuan hari jaran. Ya biasa kaget aja. Engkau. Oh iya. Oh pematuan deh. Lupa aku. Saya nggak sudah berkejar jong mak itu ketel. Enak kacong dan jaranan. Apa? Kebo. Ada jaran ngomong berak geger langi itu. Oh iya. Dari mana? Aunggu. Aung. Masih tanya ke ubah ya aunggu. Aunggu jangan. Enak kacong dan jaranan. Ngajar mana yang nyadeng. Jaran si aunggu pun. Makin sampai kiamat akhirnya aunggu. Mak bisa. Jangan nampu beda iya. Mau nih beda iya melolo colpak bau. Are benih kenyamanan mikol gini. Tidak lama. Sake. Hey. Hey. Buma eki ya. Apa? Lada iya.
Jarang biasa kan kayak jungin. Iya. Dina selaku kan dek kayak jungin dah. Iya. Kau tak ngijung aja iya. Tak ngijung ya. Teko ting ngijung wah orang tak tahu. Kakek tahu ke tuan rumah? Apa? Jatahnya, Cong. Wah, berarti lah kenal. Tak tahu sekali kok. Bukan tak tahu ke tuan rumah. Enggak. Ben tahu. Pada. Iya pada tak tahu. Tanya dah ke penonton. Kau tahu? Hah? Arwah nyongok betul. Saya kemah. Arwah Haji Nur. Bi Selamat Sati. Usman Haji Nur. Oh berarti lambak jualan Janur. Boh, Baik kalak di Budin Nur. Seporan. mau jak seporan kakek mulai toko laureng seporan ah. Benih dia arwah. Usman Haji Nur. Sebaran. Selamat Tati. Siapa lah? Sati. Salah. CI mudah. Kau CI mun kan teko tek keluarin. Iya. Salah sebaran benih Selamat Sati. Siapa? Kita Temal. Apa? Kita Temal. Kita stemal. Iya. Di mau benih. Aduh masih tanya ke Ubay. Aro benih. Dan mau bacana? Kareng Kidul. Mantar ke saya bobo. Sekemas deh. Gendeng mbok ende ya. Bang kan tak tahu tuan rumah. Iya. Le tahu tuan rumah ke? Iya. Nyanyian maju. Iya. Jaran nanya pendet gak ke? Iya, Mentero tak pendet sendiri ya deh. Iya nyaman. Orang dinak re kompak. Iya. Nyongok kompak. Kompak. Nek binin deh, wek cewek apa? Long bagian wek cewek. Iya. Bagian kemantan Pak Pakun ya tas tak toron. Tak Kemen sobuk Mira beni kemantan. Siapa? Kemanton. Saya kemah. Oh bun Mira awak tak pade budi. Hah? Kemah. Mata pado. Ale. Hah? Oh lain bapak lain embuk Jan. Iya, lain pabrek. Orang dinak kompak kabeh. Iya. Keng kompak kanang kok bi kake. Iya. Lah ini re njek nyaman juk toju kok bi kake le gila. Iya. Keng masih kok gila bulan sengare masih ubay gila. Mak bisa. Oh ku joto mureng gila syuting. Benih kro ubay. Siapa? Pakai tukang syuting. Dari tak dari itu kan syuting saya ngomong kok. Ubay nyaman gitu. Biasa tangku tuan rumah. Salah tuh. Biasa jaran tak tahu nyaman menusa. Oh iya jarang baca lejaran. Iya. Bukan enggak? Tak bisa. Akeme Jan. Sompat ki nang. Ki pimpes huruf sejolan nah. Lu coba tanya ke Bu Ibu apa ngejung apa nyanyi itu ya? Ngejung nyanyi Bu. Nyanyi. Hah? Nyanyi. Nyanyi. Iya. Mak nyorok denak. Denak norok nyanyi mayo. Sabak jarane tak ada pendit mana nyanyi kok joget. Iya tenang dah kro joget jeria. Aduh. Mau menjere pakanin masih dua bereng tak ada. Nah yo. Masih ngambil dua bereng tak kira kan jalan tong je onja. Ayo mana joget. Mana jalan tong burus nyongok. Maju lah ni ngak jadi ya ke? Remah. Tegus nih yo. Ada. Pakun tak bisa. Pakun lehor. Mayu menora joget mayu dena. Ayo menyorot joget. Bo enjok tangku aku lu jidur je. Sorry tak ada. Setiap ban saya tugas nyanyi konjak. Iya, enjok yo. Nyanyi apa ban? Nyanyi kebiasaan lu ah. Balonku apaan balon? Hadirmu Jan. Hadirmu. Nyanyi kau tak nyanyi lah. Bo enjok tolongi. Apa lagu tang suara tak ada bidu malam pas Kok lagu mate. Nah ada anteki. Oh iya lah maju tolongan dah maju. Langsung hadirmu bagai mimpi ya. Penyanyi ngecit. Dewata Sound System Ubay Production. Pakun. Tongkeng ngak ketewe aduh. Aduh. Iya, toro dina obu. Obu. Iya, nyaman man deh. Aduh. Apa mabuk lubuk, Bang? Ada lah musik ke. Selamat datang kepada Mas Rino si pemburu janda. Perawan di belakang janda semakin di depan. Dak remajan. Selamat datang kepada Mas Rino si pemburu janda. Pemburu janda jan. Maila kebolo kena. Ajaib nak nenang tak bener. Kau tak bener doa. Panggilan kepada saudaraku si kepala Genol. Wah,
Bocang jam lata kae. Coba Dah deh. mah. Panggilan kepada saudaraku si kepala genol. Makasih. Kau cek gondol makasih. Di ini cocok ngoceh. Mak lapangan. Cok syuting toko mati syuting. Alabon. Enggak lapangan. Wah. Tuh. Selamat malam penonton. Bedem mah kena. Ya, paria. Ya pria. Kok budi dojo? Boni cako cek gonol. Iya. Bon cako cek buru janda. Buru janda. Makan tadi menusri atengka pejiji petepak ke. Petepak lho. Cako cek ning benyan ureng ngare Todus. Todus. Tak mun kakek ta ya? Pake. Selamat datang kepada Juragan Trisna Budaya. Se Abini Melolo. Matanya man. Coba dengan kipole. Selamat datang kepada Juragan Trisna Budaya. Se Abini Melolo. Buang biko salon dire. Allah. Apa bunga? Salon sok ono biko Suaran tado. Beni. Apa? Kita buang ke embung. Buang demang. Ke motor ke bemole. Di paruan. Tang salon matem biko. Mun kakek ngibe salon rong kok bedegi saya kebe. Engkau kan begendak beban nggo jaran. Iya. Engkau kolan tandi bareng boleh. Asli dari katang bareng. Cuma maring imse kita nutut kaki bantu. Keluar kok di bareng kek. Engko yo jo. Kakek lah. Bomol. Ya mulai. Cok kajeng kok ale. Ijo cak ngucak jo ande coba. Wah, iya tahu kapi orang dina sik monale. Aduh. Ndi ale ngajiri yang kok bilen. Aduh, gak balik. Ngah. Ki sedo kena tangale kena cek kors. Mai ngak ketewel ni mor mon tangale. Oleh. Ki ya jere. Tangale ruayu. Gela emak sejalan nang ngocak. Dak remajaan. Kok nang tas sepeda. Bagowa. Aduh, kok tangpok kopok jalan alai ku. Jere sapotong. Seteng ngucol dua, saben ngucol telok. Ngocol telok setretan yu kok sewak-tewaan hibur sudah ngodean. Ada anak sanya manan Maria gila kapi. Mak bisa gila. Mak tak gila beni guneng kok si gila. Siapa? Make senyongok gila kia. Mak ora nyongok ke belum. Lah tau orang gila es congok. Beni kun tokang congon gila. Siapa? Mari ubay syuting re tokang syuting gila kia. Mak itu mak aja ya. Ya orang gila syuting. Masih daya beni ke orang dina. Apa? Orang pasar gila, orang sendi HP Android gila. Mada ya. Saya menjual kaset tambah iunggan nang YouTube congok kapi pada gila. Gila kapi. Iya. Kina seberas ngala. Ah, Engkau bi kaki asli nabi tak ketemu ke. yongku. Ben kan Rino ruah. Ben naran. Ya Allah. Ben kan Rino ru kan. Bener benaran. Iya. Ya Allah. Abi tak ketemu no. Aduh yongku mak ben. No. Boh. Apa no? Abi tak ketemu ta ya? Engkau bi kaki lebih 2 tahun tak ketemu. Lebih 2 tahun. Iya. Pas ketemu setia. Iya. Mak tengen-tengan pecoplak ah. Oh iya maju, yuk kasar dulu kok. Mon kanca mon ketemu dia pesopan pemapan. Apa no? Ben mak ngelekang. Mon krokun ni saya tak seberapa. Bukit tempat kebetok. Ya Allah. Hah? Dina mari resen. Tak resek kuno John. Tak raja ki mentau nang itang di segelok kok tak aja ndek nak. Iya. Mulai ada nasar tak tambu sekali. Sampai pada Alhamdulillah. maghrib. Sampai para mau riba. Kok kopo? Hah? Setekan tang bini tak norok kek. Siapa tak norok? Tang bini. Iya dan nawah badeneng dejo. Ojo cak ngocak no. Hah? Nyari cewek kek. Bah, beni dah iya. Ada apa? Engkau lambat bi rekan ki sekolah kan seneng beg-tebegan. Ah iya. Kaki bidan kala melolo. Mon sate malas kek. Maju taruhan. Apa ke bero tarola? Bah. Ya pese mon di, tandi ngejam lu. Jo ya tuan rumah tanda keluar gempang. Dari mah? Kindungan kek. Bemaju. Kindungan. Hitungan. Iya. Siapa nepek kakin kade? Hah? Siapa nepek kakin kade? Yang Kakek. kau sering ke kau bidan menang melolo. Males mon sate. Kok lambat popo kana. Ya, Males mon ini lagi. Ya. Terbunter kerobung kotoh. Yuk. Terbunter kerobung gotoh. Iya. Deonde. Salah kek. Boh. Salah. Deonde. Apa? Donat.
Kalah kok sitong lah, Cong. Makin dunga kau kek. Ya, bisa. Nyaman deh. Depan. Kalah donat. Woi, Ah, guru apa guru? guru. Donat. Deonde. Hah? Guru donat. Oh, donat. Donat guru ya. Ya. 2 ebeng. 2 ebeng ya yo, Col. Terbunter. Tetap di posisi terbunter kerobung kotong. Wah, cak guru kok label kada. Apa? Donat. Salah. Bumak salah. Deonde. Apa ding? Ayo. Kalah boleh kok. Bukalah kake. Deonde mere. Nyaman deh. Ih. Engkau oleh 2. Pere donat bi deonde. Setika kake. Engkau. Males deonde. Ayo. Hei, Apa ayo? tetap di posisi bunter. Ayo. Bunter ekroyok kotoh. Deonde bi donat kek. Apa? Bunter kaya kotong. Deonde bi donat. Pada koton kebi 2 aja deh. Dia ngomong apa? Mari kau menang. Deonde donat. Iya. Ki alabun sekemas yang tepak kebi. Mai kalah kapi kana. Ya, nyaman deh. Kurang setong kek. Deonde donat. Iya. Nyaman. Nebak kapi. Ayo. Mon setere tak kira temu. Ayo, apa bisa kebilan kalah melolo? Ya, Tetap di posisi bunter. ayo. Bunter keni ekrobut kotoh. Deonde bi donat kek. Menang boleh kok. Terbunter keni ekrobut kotoh. Cek kerobut koto tak kero deonde bi donat kek menang boleh kemarin. Salah. Apa? Wel ke Cibuden. Kalah lah. Menang Iya. ke Cibuden. Iya. Tidak barak. Kek. Ayo loncat. Oke yo. Loncat ya. Maju. Apa? Jak tak main deonde donat. Iya. Ada apa? Col pak kebi kok dinamun dia. Jadi kaki kurang siap. Pesiga bilang ucap, yuk langsung naik. Jangan kau ngagena. Abi kaki tere kimi dia iya kok. Jangan kau tak gendeng kek. Maruk memberat tengah. Aduh. Kepang. Apa? Kaki mulai lembek, pacan bek-bekan kalah melolo mulai di Kalau sekolah. lo tak tahu menang. Kepang kek. Apa jere? Nyari hiburan, nyari cewek nang desa Ketopak deh. Kau tahu Pak C deket jere loncong. Apa? Keropok. Walah. Apa? Apaan rempak, Cung? Wah, keropak. Hah? Lepur tina nyaut kapi. Engane ning pasar Jukoi majangan. Ada remah? Benih. Lain pone. Derma. Kok gila wak ketemu di Saro? Ada remah, Tinggal Jan. nyaut kebi. Derma. Wak sama ketembung. Iya. Pang. Wah, aru etek. Wah. Aru etek wah. Cek rami. Hah? Tepeng kisru tada gunan ke. Iya. Nyari cewek sampai ini nyanyian maju. Maju. Pelabur cewek keropak. Maju. Ongguan. Ongguan. Ari kan kok biar kepada di bini. Padan di bini. Bini tak norok. Bini tak noro. Toman ke. Ya. Toman. Ubay Products. Dewata Sound System.
semakin ani ko jemana janda janda semakin aduh ampun merajalela ngocak nyaman mon kebei mama muda Ayo goyang. tak aro masa seanak-anak ampun ani ko jemana janda janda semakin du ampun merajalela ngocak nyaman mon kebei mama muda tak aro masa jea berasa jetua saja cara selingkuh yang kebiasa tak ampuh dikasih aku baik susah tak ada masa jangan berkata jodoh dua atau hati ini kau bujangan atau nyaman apa nyaman mon gendua arokan merah acik nyaman iya mon kebei sengode kelaben setua nyaman nyaman iya iya mon engkok kasaan la tengah becah apa nak baca saya paling ngetoman cerai kena ngobukan dua nyanyi dia bakal kok dibudin lagi be tahu le masya Allah mok ndak mek coba mabur oh kaki maki mek coba mabur apa ya le be tahu enggak jak sabar baba no imah mek ri sabe bektas ngatas soreng letak ngono ya le aduh bobo penolok benila sidi kenang namoreng maki mek di mah ya le mek banyak lebur di ngaki munin salon ka dari mah dagaduk setemoran muni dagaduk sebaran kok ngiding tinggi bedaya mak ngelekek aku tak lain boleh dari mah di ngaki dari mah sebaran tak padoh derman kerambin celeng tinggi bagi di budi mak letuk sorok benak ya benak elpes bondeng di merek joreng di makana
Marah apa kena kok apa salah piuro kero kena. Abu jak ruko buruk ada aduh. Lek, Iya, Cak. Bendeng di mah. orang di mah. Orang keropok. Keropok. Keropak. Ya Allah. Orang keropak. Sungguh mulia ciptamu Mas ya Allah. Rino, Anda dicariin istrinya. Marah, jeroh. Mas Rino, Anda dicariin istrinya. Tang bini lah noro ya apa? Jeroh. Nih bonir ya. Arwah tang bini dah bener. Bone. Tanya ki nyaman ge. Lek, Iya, Cak. orang di mah ben. Orang keropak. Ya Allah. Matur tak tuli kiamat. Apa? Kok mentak tekan kok gede mate mancing. Waduh. Hai. Tak riya. Tanya ki siapa nyaman. Lek, lek. Iya, Cak. Ada siapa tiganya mana? Cinta. Ya Allah, Tina jual tahu mata aja. Cinta. Hah? Cinta. Siapa lek? Cinta. Boncan kok tahu mata. Gendung re. Luri kotanya. Jok tedu. Mak medem ben. Beni met. Melak Ria lah, melak. Mana kau metem tak je coba le. Are Oh, beni iya. medem ria. Asli keng berjempet. Eh, Dah iya pancen olen mon perak siang. menengkok stemoran tahu ke. Arapa? Are lahir bulan tak kepek re. Mak tahu. Sejati kerja de ngak pelok jere. Bening ngak pelokus. Ngapa? Ngak bengok. Engkau tabi ini man ngak jere. Tingjan hujanan ngak ada sabar di mah. Nyaman. Arapa? Cokope kepek dina ilang. Kero geding munyinya ben. Dar mah. Heeh. Heeh. Setemoran nyaman sin. Sinta. Ben siapa nyaman dek? Santi. Aduh, kena selalala compet ki jual ranti. Wah. Santi. Hah? Santi. Bocah kok jual ranti. Siapa lek? Santi. Oh, Santi. Aduh. Ah, 5.000 pedua bondok. Bahasa apa je no? Coba. 5.000 pedua bondok. Tak ngerti je kok. 5.000 pedua buntu. Iya bayi lah. Bocah coba. Oh coba 5.000 berdua bondok jan. Pering dina coba kapi kak tak tahu. Kok pada tahu? Coba 5.000 pedua bondok. salah. Bukan salah. Emang ilak gelap bila dina sering lopot. Dira. Apa? Sebener kan jaban reng dina. Iya. Moncan guru kan benian jaban reng dina. Coba nanti mbak. Tang Roma. Oh penabungan. Ojo belandungan kepi di sini. Kok ngalah seberen kek? Siapa ngelas seberen? Kok. Wih. Kok liburan kia ke seberen dia? Seberen. Iya. Pas dorong mah. Arya. Mancing Bo, keraben. aja mancing lah. Mancing kore le, Cak. Kok ngalah seberen kek ya? Entek kado. Apa? Pikir-pikir apa nih nggak gemek. Arya mon malam pertama hari kus benih yang dia kita yo. Apa? Elang bener-bener berumah. Dina porop kek. Porop. Engkau ngalah se Kicong mau kado. ngalak seberen seru ngalak piring tepak ke sandal kena aja medem. Tina ngalah bahasa ni kening kebaikan. Dira. Engkau beri ya. Iya. Ya Allah. Apa? Benih deh ya kus tanpa anak tonton melolo. Apa? Jok medem melolor ya. Apa no? Are mama berak ja. Lagi kening aresan. Macam berak ngara gede berak. Bulan oleh sebedem reperak. Perak. Sokwe peletet. Pantesan sering lama medem. Iya bener. Kok ngalari apa ngalaruah? Kok ngalah setiap orang tina pakai dek mandek. Are kok cagi debuk dek mandek nggak tebuk. Ayah ya gindung jawab poger selalam po teger. Kok ngalari dia? Kalak lah secompet jereh. Masih compet ega betang bidadari cinta ke. Aduh maki bidadari cinta nabungi betolop meloloh. Tebang din kake. Arapa? Numpak sepeda na punya Risteki Budi. Bening. Arapa? Sopak sokon binggo. Lah lebih mencadek gua. Jauh tak nok ke. Lebur nangis adalah saya budi. Dari mana? Keng nyaman menuleri ke. Arapa? Pakun mulai lambok jalanan nak kena gini saya beli.
Iya buat tak buat ronjo apa di budir kena. Keng menoleri sosar yang jual tasmak. Benih sosa. Apa? Perak ragup. Hah? Alah rumah lah. Iyalah jaga aja ya di budi potong nengak gitar Spanyol. Sebenarnya lain. Engak soleng. Setemoran gitar Spanyol ano lino tek temo karona. Aduh, you mau tahu gitar Roma, bunak. Oh, mak apa orang yang pemareh? Siapa dia dari badan ngak dari ya? Aduhai sang bidadari. Aduh misem secepat. Benarkah kau membenciku? Saja tak melak sekali. Ataukah memang kau tak sudi lagi? Tak bisa liep jek metem. Mau orang pemareh. Niser tangan di non ban beri lagu. Iya tulis. Pada niser di ngaki elong ale. Wah. Mangi di ngaki elong Kopeng. Iya yuk, ayo mon panas kek beles kek. Oh padang bulan. Padang bulan. Padam deh ya mare. Padang bulan. Padangi kaya rino. Padange kaya rino. Tangnya masuk sebut. Oh iya ta ya, nyaman jeri rino. Mak penter minta lagu tepak kenyaman sak nyanyi. Adi ngaki. Iya. Nas panasan kek. Malam ini saya Iya Jet. Waduh. Saya Bila saya nyanyi Bon. neng kok nyanyi ya? Oh iya. Saya umumkan pada bulan, pada bintang, ku mendapatkan seorang kekasih. Apa? Penyaman obo. Syuting diubah ro. Ku mendapatkan seorang kekasih. Kini Dunia akhirat. Kemesuaran. Bon males rosak penyaman. Duli. Mun paserale. Aduh, Nyaman hati kareng seral dinengkoni. ada reng ratin medem ngak jere Gus. Bulat terata oleh roman hati kareng ratin. Roman seruni jadi mak kita nyaki. Mai kebolo. Iya maju lepat compet. Kaki bajela. Lo dah mulai kena. Arya. Hah? Boh. Mangkok secompet. Kepang kek. Apa? Le tak jong lanjong cerita. Iya. Bon gelem kangkok. gelem. Aduh. Aduh, baju beledang jere. Segami telok. Sepuluh telok. Oh iya. Cek gerosokan. Tahu tangan di tuh benda ke Tanya ki kek. Mbok tanya aki ya gelok. Alhamdulillah ya Allah anda. Arab, mbok kita tremel alhamdulillah. Kakek ndak kan kocok. Bumak lagi Gus. Oh, ya apa Ria? Aduh, mata ya. Tulis. Kak tot Gus. Aduh, Lek. Engkau love you perkeper. Ya ada mak kok cengok cak tadi. Lek. Apa, Cak?
Apa, Cak? Ya Allah. Tanya lagi ya buk gelubuk. Bener. Lek, Apa, Cak? aku padamu Apa aku padamu? cinta. Oh, benar. Senyongkol-nyongkolmu. Lek, cok bisa melolong kok tak kuat, Lek. Aduh. Beriang kapi kok, Gus. Tanya lagi, gelem jo. Aduh, main ngak udang tak nemu aing. Apa? Ketel kapi. Jok benda tayo. Tanya lagi lah. Tengkan kok ngak Dilan lah. Keng beni Dilan artis. Siapa? Dilan dah bencana. Jak gelak bae. Wah, kemarin syuting neror. Ayo. Yalah, kalak kaki pala nutulillah. Ayo. Weh, Kamu gelem mak baju. Reki baju ribori ye. Tanya Lek, Apa, Cak? aduh dek remah ta ya. Ambu kok ki mece gede Gus. Apa gendino? Pantol lipak lia. Aduh. Aduh. Lek, Apa, Cak? aduh mak senggol kena. Ay tanya lagi. Apa? Mak bu tenang. Tanya lagi. Tak mandi pula. Tanya lagi. Terus terang bae lah ya. Iya. Benenda lek engkau lek. Ya ndak, Cak, jare ngaduk boleh. Aduh ya Allah, oleh jeng aja. Iya apa? Pacen mulai lambok. Mulai kaki gia bermiko, mulai di sekolah tak tau entos. Tak tau entos pancen. Yang beda cawa can yang tua. Derma. Can nak sebenarnya sekolahan doh. Iya. Ngelak todi soro erep. Terus. Tang sampai jempul. Iya. Tintang bi masih copet. Terus? Abang dingka kecabul. Mak sendilan. Pula terima entek beri lagi yang orang. Melebukul. Iya. Tak manis. Melebukul lek. Iya. Kak. Dem aja deh. Kak. Dem aja. Di madare. Apa? Keropak. Dina lek make cabul. Ada apa? Pokok kening tompak. Maratina nan siapa bae? Apa? Nangis ana nuring. Ban gelem mongku kangko. Ban gelem kerwa. Kelem, Cak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ambu gelu kok ya tanya jaru go buru. Ban di reng tawa. Ya ndi, Cak? Bapak ibu bedah. Bede. Bedongku. Jok rak perak teko bapak ibu tak gelem. Ari embuk ndet. Beban nih. Ana nuring gitu ya. Engko lah kenalna kematuan kan kok. Kemah. Ari matuan. Baan monda ongku orang tuan bedongku bapak ibu. Bede, Cak. Konein kenal lagi. Iyalah kok ki ngebala ke tangreng tuwa ya, Cak. Enggak kebela keceleng. Iya apa? Engko gurala marna. Iyalah kok ki mau lihat. Konein ngalah. Iyalah, Konein jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh ya Allah. Aduh secompet tak gelem. Jero cokocok. Umpama tikale tika anda madu mon kuncoma bulan bintang tantona kinai agili. Baan bak gelem mo tayo. Jaringanan nga guru paling bapan bibun ngabuk sebuk ro. Iya apa sih ring lak anak bayin yo. Iya. Anak kan lah bodoh semanbo. Iya. Bodoh se compet. Iya. Apa boleh mak mbuk. Bapan bi ibun. Iya. Gena ngabuk sebuk. Bani kun ngabuk cebuk. Coba reng tuan gena coba menenyongoanan. Ya apa jelanan ngaruh jelas ngak telon teh. Monanan compet bi mandek. Iya. Tanton bapan bi ibu nih ngabuk sebuk. Apa gena ngak telon teh ngak uang guang mon kun mbun bapan guru dong. Aduh coba gena. Apa Nyaman mon kaki oleh bingko bi oleh ruah. Arapa? Bapan bimbun kebaikan jelas ngecak. Bani kebaikan jel. Apa? Lampet lagi ke sepor. Kebanyak. Engkau apa? Hah? Wow, deh. Iya telebu. Arya kendui marah cakalan sakit cetak. Marah dan nak lakapi pasang marah. Sakit tengan sakit cetak sakit. Lanjut apa?
Apa cok? Apa ibu dia? Iya tenang sabar. Pengefen. Cok, Mas. Sabar. Milo maren Milo sekone ibang. Iya Milo. Tenang. Angsip masuk angsip. Toju. Tenang. Tenang sabar. Milo maren Milo. Toju. Tenang sabar Milo. Pak Angsip masuk. Asli lim taro tak oleh mirami. Jak mirami. Senyongok malehusu. Iya. Tak oleh jok sakasa Jok juga. sakasa. Bapak, bu, ibu, kakek, nenek Ba, semuanya. mak rajoin. Ah, Bu. apa? Apa, Cong? Masalah. Sama ngaco, coba. Mak bede lonte. Ngojak apa guru ya? Ngocak apa ya? Kakek juga. Kakek ngade lonte. Dena. Jujur gelem. Jala kebala mun dari coba, pancen dari lahir. Pancen lah coba. Iya. Kenapa brek tak dadi? Ngerok malaku. Ada apa? Ndok wi kok. Ba, mai korban lagi engko. Lagu mari napa? Apa? Kesoon. Kesaan cantang laki. Apolong. Apolo. Mak cek juben ngajar sapa kakek ya? Apa tak tahu kang kok? Pengamen di dimana kakek ya? Aba benih pengamen engko. Engko re pengantin baru. Pengantin baru anu paesan lah dentek. Tak tahu ning gedeng ngari ta iya. Biar mereng apa? Aduh, tang laki eksen. Ngapa lupamu? Engko lah ken mak Oh iya. Biasan ku dukung tuh, Beb. pelukan Lu kapan pada laki? Maira 4 sampai lagi. Bae sampai daging pletet lak di marek. Bas Migdon na. Kebaya pengro kakek. Kakek odor tak rombuah sedetang kira. Bok coba ngaji ya. Moy na moy don nak. Yo mak nyari lako. Di na jang kue kaya mana bimbu. Mamba dari nak ke kita. Iya re sare. Jere ko makin lajo. Anu ntar lanjalan kau bitang ale. Pak, Bu, kau berdesa kau mengapa penting Sarah? Engkau julake lah alagi ya. Julak kaya. Iya, kakek kena lagi ketang pacar. Embuk ngampong ay. Non papan tak odi. Enjok non papa odi deh yo. Cendur emosi ro. Bu, kau di pacar kena lagi nih kok ya? Saya kemana pacar kakek jadi? Wah, iya, bener dinare kapi duaan. Jadi pacar. Ari apa nduk? Tang bapak bibu. Kalak kaki lah. Kok embuk enjoy. Tak tahu engko apa jan mbok Embuk maburu. Mamun kure pemare. Gus adep iku. Are pole. Kuro. Kabala ko ito kuro. Cak kereng tuwa ci bengal lah kakek. Keket. Iya. Mamenge. Bu, Pak, beda apa? Asmik dong kinangan. Embu baju bagi kuro. Bila. Kuro bisa dua. Bisa apa? Bisa dua. Siapa jadi iya? Baca cango, cak dukung embun dia. Mata dukung. Anjang kau cinta keruala. Kesekembang cinta. Kerua. Kesedua ada cinta. Kesedajaan. Embuk ngampung cekak salah satu. Apa? Papan tak sehat pula kok ngerti sengude pas bak meronyot. Darma bu, setuju ya bu. Engko embu setuju. Bapak setuju pak. Ya setuju ki ya. Hore. Oh, Pak Abid deh. Wo pelo. 6. Oh, bener. Ada mana pak? Embu ini beda. Engkau kemah. Ada. Tak kala bisa kena ntar sekolah. Ada apa? Ntar kesewatuan. Kakek kan tak tahu niku besi. Mutua. Ya sepaleng waktuan tahun gue pasti. Kening kebeli gempir ki molen. Engkau kan dinin no. Kuwa guru bi kakang roh. Julagi kang kok dan kok jujuk macet kan deleng kok are sewaktuan ya pasti nyak bonyan. Mangkan tok kotok. Barengan 6 sepuluh ebeng. Mentahun ntar sekolah. Sangui. No jabarno nyono. Pas aku apa abi teko pelopor sobuhe gua. Ya cokop lagu Kedol kebeli pula. pakan atur. Enggak ada terus.
Makasih ya Allah. Coba pantak niat lembok saga boy. Engko keroyon teles lebar keluar tuyul dua rek. Are? Aduh. Apa beco? Ya Allah. Sabuk koning dana. Siam itu kau. Kalah, Bu. Kalah deh. Konein. Ada apa? Aduh. Orang tua. Jak kes-perkes do iyo. Kes-perkes do iyo. Allah. Apa? Bedelaken. Are laken ya. Aduh. Weh, siapa yang melebay apa? Samping penyak orang todus kok ngampung aja kone. Ada. Ambu telu. Aduh, ambu telu. Entek dulu ya. Ah. Ada apa lah? Bapak buka len. Mai buka. Apa? Boh, demah. Ayo. Pemarem bola tuli. Kalah kaki kaki. seger tuli bu. Tuli Pak. Iya Pak. Apa pak? Tuli Pak. Kok tak ngampung aku? Tuli. Aneh kurang merkas tang sosok. Enjak. Aro-aro kacong ro tuli. Dan nak tuli cong embu siap lah. Enjak kok. Dan nak kebat. Tong. Ayo lo sikat. Ayo lo sikat. Papa. Ambu kan lu. Pantun lipe perkes. Buru keburabuan na ngakelap. Asin laki bulan aja saya na. Apa? Arya. Jabing kau kaya lama. Saya nggak temu kerapai dina. Aduh. Jauh bapak semasang salah ru keburu semasuk aku ru. Sampai yang nasa. Cakau ke susu jo. Apa? Aduh. Hei. Apa dia? Ini padam, Pak. Apa? Lebuh. Ngitar. Aduh tak tahu begitu lonten. Benih buang. Ketangguk. Ketangguk. Ano toko temu kerapa. Dede dah. Hei. Are songgun kok tau. Benih deh ya. Are nonreng lempor ya. Agleber. Pajen milih seraja. Kang kau buat sedengah. Bapak. Bola. Embu ngangku yapa. Terengol panon embu. Endi gelu. Bulu. Tinggal ngang. Kena kau. Tinggal ngangkak. Tinggal ngangkak apa? Tinggal ngangkak soko masang sempak. Ya. Yang kak selajeng kok tak betah. Apa? Bapan bi ibun pun tega ngecem. Mak tahu. Kelo. Buta pae ko lanjong. Mantap. Baca ngocak banja. Mantap. Tapi make buta pae ko lancong sok dari calon tang bebe. Calon apa? Bebe. Nyaman.
Ting bapan agelu. Embo tak apa eber. Laki bula. Ini bini. Aduh, ya Allah. Bila boleh sedaya. Tak kuat keburu sak bini. Aduh. Ara apa ka mace pera ka bu? Pelagi ngeni ngaresan. Ara apa bapak dia ba? Bapak dia ibu. Padu ring jeli. Ma barong Cina. Ara apa? Oh. Ambo, tuyo lagi buru are. Tojo. Habibi. Hayer. Habibi. Amin. Ya kolbiko. Apaan kolbiko? Ambo kelu dan Habibi. Habibi anan jihari. Makan kok Apa? Habibi. Anan siapa? Padang bulan. Lober. Mak nengok. mata ning kepentengan kata potak beli enak beni abu. Mantap cek. Gini. Orang kayak teng-teng aku cek mantap. Ya Allah. Aduh. Mbok gelem ah. Setuju njak, Bu. Bu, Pak, Bu. Apa nak? Terbalik ke Meka. Mbok keburu mak tamunya Pak Gun. Salam. Lah. Yo Pak, tuh. Jojo kajo. Kerotokan. Bu. Apa? Engkau mau nabi neri gelem. Dadi Ya. mantan, Ben. Iya kok mau dari gelem kok norok gelem. Kayak ngembuk ngambok. Mbok tak apa ya bedem ada cong. Ba, Ben nih. Ben setuju? Setuju mau dari Sarong gelem. ngebecek lu bu. Soron necelep kayak kebola rabap Pak. Jadi senau di sini kok rabu. Pak. Pak. Ben setuju mon ko abini anan Ben. Ya setuju kor. Bapaan pamelo kade. Ya Allah. Mada iya bapak ya. Aduh, tak payah bapaknya. Aduh mangga pasen. Dadi kok deh. Aneh ngareng gondong. Ma bapak cek kekembuk. Pak, Bu. Ah, Dadi kok Arya bi tang bareng ngerestuin. iya mon sedua gelem kok pada norok gelem. Ben kakek restuin engkau bi ruah. Iya, Arwa bi ruah gelem. gelem, Engkau bi ria gelem. gelem. Engkau bi bapak. Ah iyalah, tak apa. Iya. Ale, Mai poten. Le, Apa cak? maju Arya engkau kan bi Eh, kakek eh. setujuin. Kok endi pantun gak? Patun apa boleh? Kakek endi njak? Beda. Ocol mendi. Tapi engkau arek romoro kenalan ta yo? Ada apa? Engkau ki tanya agina, gelak kan tak tahu kok tentang status apa ya. Tanya aki kayak toko loreng. Iya. Dalam aja. Le, Apa cak? status apa? Ben apa le? Janda. Asyik. Mantul le. Bukan janda muda apa janda tua? Janda muda. Mama muda. Mama muda di anak aja. Diana si Tom. Ya, taron mesin. Mak lopot tangan di kena. Tulat ngalak jeriah. Genangal kal dere. Jelingaki kada masih kau jaturon mesin. Arapa? Aduh, jelingaki di budi. Aku Ingat iya. aspal rosak. Selamat datang kepada Mas Rino si pemburu janda. Ah, tepat Aduh jereh. tepak iya iya dia tak rapel apa jenda.
Nemong kok. Engkau abrina pantun sekolah. Darem make. Apa pantun engkau lek? Iya lah, Cak. Apa pantun aja lek ya? Iya, Cak. Maleju kok lek ke Jakarta. Mak jauh apa sering maju ngan banyak. Pantun pokok-pok. Terus, Cak. Iya. Maleju kok lek ke Jakarta. Iya. Jauhan pon. Cukup kerang butebu. Iya. Terus. Mon sekok lek geben lakar cinta. Iya. Pas ketemu lek ben bulat judo. Ah. Masih tangan di engko ndi iki. Ya beni gerogake. Hah? Beni mentol. Pak Lopak jeriah. Beni meronyot. Cok Asli asli. bako menyono. Kaki ngucal bantun masih kok ngucal bantun. Buat ngucal bantun. Ayo ngocol lah. Bara mang lambik di bantun. Kok endi ke papari mari. Ocok. Oh Ada. iya. Kondi pantun yo. Mon semina lek Arya Bun Saleh. Iya. Ada selain. Hah? Bu are pantun tolol. Mon semina lek cuma Bun Saleh. Make bun samu te Roma minah. Min. Beni gun bun sale. Pantun ko. Pantun no. Pantun nih. Mon semina lek cuma Bun Saleh. Mai tambah cong. Lang deki lang. Mon sem yak kena kira yo. Semina lek cuma Bun Saleh. Ngalak nang kengalak kebeng melatih. Dunya lek tadek boleh. Cuma 3 gentong na ate. Asik. Asik. Aduh lah. Lajun kanjunan bon. Jongkok cenya mana? Kau tak kalau coran kau pada di kia pantun. Ocol. Kayak dia ngaki kak. Kau sorbo jelek ntar merantau. Bumak jauh. Iya. Dan mana? Kau sorbo jelek. Kau sorbo jejak ntar tahu. Cakep. Ada ntar nyari penghasilan. Apa ceria? Ntar kau sorbo aja. Menyala. Alhamdulillah tau le sekali. Ngecam mika. Apa? Masengko badan di kia. Ocol. Kakek bu. Aduh, pernah aku nembeng ngak becong. Ayo. Ntar gunung lek ngalak nyaruan. Burungnya sengak. Wah, ini pantun jadi ya. Benih. Lek, Apa Chan? Apa? Apa, Cak? kamu tahu nggak bedanya kamu sama matahari? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Nggak tahu. Kalau matahari itu kan menyinari seluruh dunia, tapi kalau adik menyinari seluruh ruang hatiku. Asik. 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 Dewata. 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 Mobile production. Nyaman. Asik. 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 Iya. Terakhir pantunan. Ari beri pantun. Nih seria. Masih bu embu calon matua. Ria. Kon di pantun lagi bu. Mon kini lagi bu ya. Montale na bu berna celeng. Bu kini lagi. Montale na bu berna celeng. Bak beduk serawan anggel. Menlain ni bu bacendeng gedeng. Kero but ngaring gila.
Mak beri pantun bi kakek. Kemah. Kok pada ndik tak kata, niser, monggo ku nembuk saya beri. Kemah. Edi ngaki. Tulih. Pak, Iya. kamu tahu nggak bedanya kamu sama monyet? Gak tahu. Mosok nggak tahu? Gak tahu. Kalau monyet itu kan jelek, tapi kalau bapak lebih jelek daripada monyet. Mantap. Kesoon. Lek, Apa, Jak? kamu tahu nggak kue yang warna-warni kayak pelangi itu kue apa, Dek? Tahu dong. Kue apa itu, Dek? Kue lapis. Ya seperti itulah cintaku yang berlapis-lapis sama Ade. Kataman molong akapo, bintang keker kasabe, tak nyaman nanti ini lempo, cecek pokang ngata dengan nyabe. Mak de iya kena. Tek kopakuan beda koceng telepadelan aja sampai kelakuan sepenting penghasilan asik. Kataman molong kapo bintang geger kasabe, tak nyaman di bini lempo cecepo kang ngatani nganyabe. Asik. Abad. Apa? Abis. Ari mas sampai lagu iba guna geje. Baguna geje. Tapi setong tujuan menghibur masyarakat Keropak. Menghibur masyarakat Keropak. Masyarakat. Masyarakat rapatat. Wah, masyarakat. Masa keterapat. Masyarakat. Masa rap-rap. Masyarakat. Masa Kok cerapa. tahu apa kok lekah? Setong tujuan menghibur masyarakat. Masyarakat Keropak. Tapi jangan lupa Jek lepak apa itu? Mator sekelangkong deka Ubay Production. Production. Mun tada Ubay kaki bingkok tak masuk ke kaset. Tek syuting. Mator sekelangkong ke Dewata Sound System. Montade Dewata Sound System. Tang suaran be entak kere jauh. Tak kira jauh. Tapi setong Tujuan menghibur masyarakat Keropak. Seapar lo, sekelako, sealako manter pada bereng-bereng selamat. Manter duli lekas agente. Iya. Terutama tuan rumah Selamat Sati. Nomor Selamat 2 Sati. Usman Haji Haji Nur. Nur. Manter paling berselamat sehat walafiat, lancar rezeki. Rezekina juganan tak lopot pot jugan Apa? DGPO pimpinan Mas Tila manter terus sejaya. Sedari keramat aku. Peda engkau ndik laku. Oh iya. Tapi gelak masuk jaran tak ben seroban. Bener. Setia keluar jaran jek ben seroban ereng napa? Lek bersanya nyanyi jek. Bisa nyanyi apa? Mate Oh mate mancing. mancing. Ya majulah. Ayo ban saya ngakui kok sama keluar. Masih bersama DGPO. Loh.
Dewata Song System, Ubay Production. Oke, itulah sebagai penutupnya. Kami sebagai wakil dari keluarga besar DGPO pimpinan Mastilam yang berasal dari Sakramat Agung, apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.